Ayun guys, gagawa tayo puppet, paper bag or string. Papakita ito paano gumawa. Wait lang. Ganun yung tsura. Wait lang. Ito. The paper bag puppet. So guys, meron ka ganun. Like, subscribe now. Gagawa tayo, ay, like, swente. Ayan. Like, so guys, gagawin. Puppet, ganun itsura. Kaso wala kulay. Kukulay natin. So yun guys, kukulay dapat. Thank you. So guys, kukulay na. May sira ata, oo. Ay, sira nga. Puro gulo. Next. Ito. Ayan. So yun guys, gugunti ka. So guys, gugunti ka dito. Okay guys. 1, 2, 3. 1. Ito. Wait lang guys. Pagkita mo. Ganun nata guys. Wait lang. Ulayin natin ulit. Alam ko guys. Bunny, alam. Ito guys, bunny. Ito blue natin. Ito. So yun guys. Wait lang. Tingnan ko gulo. Ayun guys. Igawa natin naman. Ganun yung tsura. Bali. Ang creepy naman. Next guys. Like face. Tingnan mo. Ganun. Ganun yung dapat. Ito. So guys. Tingnan natin dito. Titignan mo. Tama siya. Hindi. Hanggang dito lang. Ito guys. Malapit na kunti. Malaki. Malaki. So guys, nasira. Okay lang. Ito na guys. Yun guys. Hindi ko sure maganda ba hindi. Ang ganda oh. Ang lupit ginawa ko. So guys, mamaya ito. Papatuloy ko. Ito 1. Kinakulay ko guys. Ito guys. Dito guys. Hanggang dulo. Ayan. So guys. Kung tapos na to. Hindi pa tapos. Oh, yung ilong pala siya. Black dapat gamitin. Black na. Hindi ko alam ang maganda ba. Baka pangit oh. Pagpapaganda natin. Wait lang guys. So yun guys, gagawin ko na mata. Pinamata niya. Ayan. So guys,
Kung maganda ba o hindi. Hindi pa ayos kasi. Comment daw below kung maganda ba. Tingnan natin ini. Kailangan may ilaw. No, guys. Hindi ko alam. May aso, guys. Ingay-ingay dito may tigil. Ilan guys, gilo natin. Guys, hindi ko alam siya. Tapos na ba ito? Hindi ko alam. Comment daw below. Ilang, may dumikit ata. Umalis ka dito. Parang speaker man, oh. Ito guys. Dito dyan niya. Wait lang. Ito guys. Dito naman guys. Kung maganda ba? Ano rate mo? Ito ba? Ito. Ano gusto nyo? Bumibenta ako papit kahit ano. Lahat ng papit andyan. So guys, like, subscribe. Kung gusto mong bili papit. Like this. Comment daw below kung gusto mong pagawa sa akin. Kung gusto mong bumili. Wala akong kasi pera. Tingnan mo. Really ugly. Look this. It's cute. It's ugly. Like, subscribe. Babay ako dyan, Paolo TV. Bye-bye!